Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil kafi huwallah. Bismillahis safi huwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin majra anwarika wa ma'dani asrarika wa aina inayatika wa samsa hidayatika wa arusi mamlakatika wa nurikal hikmatis syafi' kaf ha ya ain sad birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la sadid. Al-ayat. Yahdikumullah kalamullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya sayyidal barakah ya imamal karamah. Amma ba'd. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para ustadz, para kiai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya kita awali mendoakan beliau, orang tua kita, guru kita, pembimbing dan pengasuh kita, Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Nur Ihsan beserta ibu, dan juga yang guru kita Syekh Maulana Kakang Gusti Yang Haji Muhammad Nur Ghazali Syekhul Islam. Semoga senantiasa dimakamkan di pangkuan sucinya Allah Subhanahu wa ta'ala, dimuliakan dan dibahagiakan selalu, dimuliakan dan dibahagiakan selalu ya Allah, putra putrinya, keluarganya, murid dan jamaahnya, dan digabungkan ruh rasa kita dengan biruhul kudus beliau di alam perjuangannya, alam perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada sesepuh bini sepuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya sahibul bait akhinal kiram al-ustadz Bapak Samino beserta ibu dan juga putra putrinya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, keluarga besarnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga senantiasa selalu dalam rengkuhan kasih sayang Allah. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat kaum muslimin muslimakumullah. Pertama dan yang paling utama, bersama-sama kita menghaturkan jalan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala di malam ini. Walaupun tidak pada waktu jadwal malam sempon, kita dihadirkan, diundur menjadi malam Kamis pun. Dihadirkan di sini bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa membawa berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, membawa hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, membawa ilmu nafi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mari kita ikrarkan bersama rasa syukur kita, terima kasih kita biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam kita sanjungkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang proklamator dinul Islam, pengibar bendera kebenaran,
Sanggupkah kita menyambut kehadirannya? Sanggupkah kita mempraktekkan syahadat Rasul? Sanggupkah kita hidup bersama al-Islam yang dibawa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Zaman sudah zaman akhir di mana banyak manusia menganggap Rasul ini hanya sebagai apa yang diucapkannya, sebagai apa yang diekrorkannya, tetapi tidak sebagai tuntunan. Sedangkan jelas inna akramakum indallahi atqakum, ketakwaan inilah yang dibawa Rasulullah. Manusia itu bisa dinilai dari ketakwaannya. Manusia itu bisa dinilai dari kepatuhannya kepada Allah, bukan lisan. Manusia bisa dinilai dari kepatuhannya kepada Allah dalam hidupnya, bukan hanya lantunannya. Hadrah adalah menghadirkan. Apa yang hadirkan di setiap kita bersolawat kepada Rasul, yang dihadirkan adalah akhlaknya, yang dihadirkan adalah api perjuangan, yang dihadirkan khuluqul azim, khuluqur Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk golongan umat Rasulullah yang hakiki, yang setia. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa begitu semangatnya para sahabat Rasulullah, begitu semangatnya para pengikut Rasulullah? Karena mereka dalam kebenaran, sebagaimana yang disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Djokor Ihsan. Kalau ingin kuat ibadahnya, kalau ingin kuat imannya, kalau ingin kuat segala kebaikannya, maka harus benar. Disinilah trisula kehidupan, 3 titik yang harus kita perbaiki di zaman akhir ini. Yang pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga adalah ihsan. Iman ini sumbernya adalah sumber kebenaran, menghasilkan kekuatan dalam menuju Allah. Kalau orang itu benar, pasti kuat ibadahnya. Kalau orang itu benar, pasti kuat perjuangannya. Tetapi kalau orang itu salah, maka akan lemah ibadahnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah masih ada dalam dada kita cahaya keimanan? Apakah masih ada cahaya kebenaran yang menghasilkan kekuatan, yang menjadikan kita lemah ibadah itu karena kesalahan dalam langkah kita, kesalahan dalam perilaku kita. Iman adalah sumber kebenaran, menghasilkan kekuatan manusia dalam menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah Islam. Apa itu Islam? Islam ini sumbernya adalah kesucian. Islam ini sumbernya adalah kesucian, menghasilkan keselamatan. Orang yang hatinya suci, orang yang akalnya bersih, orang yang perilakunya tidak melanggar aturan Allah, pasti diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, yang menjadikan celaka adalah ketidaksucian. Kalau hatinya sudah tidak suci, akalnya tidak suci, langkahnya tidak suci, maka yakin tidak akan selamat. Kecelakaan ini hadir, celaka hidupnya baik zahir maupun batin. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, wasiat yang diberikan Rasulullah itu adalah ihsan. Ihsan itu adalah sumbernya keikhlasan, menghasilkan kebahagiaan. Maka tatkala kita ingin bahagia, berarti ikhlas. Tatkala hati ini ikhlas menerima hukuman di saat kita salah dihukum oleh Allah, kita ikhlas. Kita ikhlas di saat diperingatkan oleh Allah, kita ikhlas di saat diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan melahirkan kebahagiaan.
Manusia mendambakan kebahagiaan dalam hidupnya, tapi dia tidak ikhlas. Manusia mendambakan kebahagiaan dalam kehidupannya, tetapi dihukum tidak ikhlas. Tatkala diperingatkan tidak ikhlas, tatkala diuji pun tidak ikhlas. Maka manusia yang hidup dengan ketidakikhlasan tidak akan mungkin bahagia dalam hidupnya. Orang bahagia itu diawali dari ihsan, yaitu sumbernya keikhlasan menghasilkan kebahagiaan di dalam hidup kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah, itu adalah iman, Islam, dan ihsan sebagai senjata kita bersama di zaman akhir. Iman, Islam, ihsan sebagai senjata kita menghadapi akhir zaman yang diwariskan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sudah zaman akhir, di mana zaman di tahun 2025 kebaikan akan langsung mendapatkan balasan, keburukan pun demikian. Waktunya sangat cepat sekali. Orang apa yang ditanam kebaikan akan berbuah kebaikan. Yang ditanam adalah keburukan akan berbuah keburukan. Ini tahun 2025 adalah tahun ganjaran, di mana tatkala kebaikan yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala keburukan yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah. Maka sebelum pembalasan ini hadir, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum karma pembalasan ini hadir, maka mohon ampunlah kepada Allah. Ampuni dosaku ya Allah, di saat aku usia 20 tahun, ya Allah ampuni aku ya Allah. Di saat usiaku masih 23 tahun, ampuni aku ya Allah. Dulu aku pernah menyakiti orang lain, dulu aku pernah mengambil hak orang lain, dulu aku pernah menyakiti istriku ya Allah, dulu aku pernah menyakiti orang tuaku ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Agar tidak berbalas, memohon maghfirah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini bulan Syawal, bulan memperjalankan diri kita, istri kita, anak-anak kita, dan keluarga kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperjalankan itu diawali dari niat kita. Apa yang menjadi niat, tekad hidup dan mati kita, mari kita benahi di malam ini. Apa yang menjadi tekad hidup kita, kita benahi di malam ini. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku ya Allah, baik sholat fardu maupun sunnah, dan sesungguhnya ibadahku ya Allah, segala puasa, wirid, zikir, baca Quran, umroh, dan lain sebagainya. Wa mahyaya, dan kehidupanku ya Allah, wa mamati, dan kematianku ya Allah, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, hanya aku persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang perlu kita benahi. Mau kita kemanakan kehidupan kita, mau kita kemanakan istri dan anak-anak kita, mau kita ajak kemana keluarga kita, kalau bukan keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fafiru ilallah. Caranya adalah mengikuti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebentar lagi kita akan masuk di bulan Maulud, bulan kelahiran baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya tidak hanya mengaku sebagai umatnya, tetapi pembuktian apa itu sebetulnya yang dibawa oleh Rasul, apa yang ditinggalkan oleh Rasul, apa yang dibawa, tuntunan yang benar. Yang dibawa adalah akidatul Islam, yang dibawa adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sebaik-baiknya kita adalah yang paling bertakwa di hadapan Allah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia kepada manusia lain
adalah yang paling membawa manfaat. Seandainya ada 5 manusia, yang paling bagus, yang paling benar adalah yang paling bertakwa. Seandainya ada 5 orang bertakwa, sama-sama bertakwa, maka yang paling benar, yang paling baik, khairun nas anfa'uhum linnas, adalah yang membawa manfaat bagi orang lain. Sebaik-baiknya manfaat ketika Rasul, apa sebaik-baiknya manfaat? Adalah tentang hidayah, memberikan jalan hidayah kepada orang lain, memberikan jalan maghfirah kepada orang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ini kita hadir adalah karena butuh Allah. Malam ini kita hadir karena butuh pertolongan Allah. Malam ini kita hadir adalah butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, butuh ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan kehadiran kita, dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kehadiran ini membawa berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita korbankan, yang seharusnya sudah istirahat, apa yang kita korbankan, apa yang dikorbankan sahibul bait, dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan, dengan barokah, dengan ilmu nafi bagi kita semua, juga dengan barokah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Hadirin seiman seakidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tadi adalah sebagai bekal kita di bulan, yaitu bulan Nuh, bulan perjalanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan memperjalankan dohir batin kepada Allah. Yang pertama kita luruskan niatnya, baru kita buktikan dengan tuntunan Rasulullah SAW. Semoga kita, keluarga kita, khususnya sahibul bait sekeluarga, diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga betul-betul mampu mengikuti tuntunan Rasulullah. Bulan ini adalah bulan Safar, bulan memperjalankan dohir dan batin kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya mengaku tetapi menjadi pelaku. Sholawat di depan yang kita lantunkan kepada Rasul tidak hanya kita lantunkan tetapi meriwayat, mau berjuang di perjuangannya Rasulullah. Tidak hanya mengaku sebagai umatnya tapi pelaku akhlaknya. Ini yang dirindukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah ini bukan gila sanjungan. Rasulullah ini tidak disanjung, tidak dipuja dan puji. Sebab Rasul bukan gila sanjungan, tetapi yang didambakan bukan sanjungannya, akhlaknya. Yang didambakan oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah tatkala umatnya berakhlakul karimah, akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladhdallin. Mari kita lanjutkan dengan Burdatul Manaqib. Semoga kita termasuk orang yang beruntung, yaitu manusia yang betul-betul berakhlakul karimah. Amin Allahumma amin. Dikirnya selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Bifadlikal karim ya Allah ta'ala ya azza wa jalla, wal hidayatul haqqi rahmatir rahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وبشفاعة الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته لله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلا حضرات يا جبريل يا ميكائيل يا إسرافيل يا إسرائيل وكل ملائكة المقربين من ملائكة السماوات والأرض ملائكة كندياس وجولا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان حضرة الأعلى سلطان Syekh Abdul Qadir Jailani fil Bahri Jalwa illa masyarakat Allah akhir zaman. Sulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah hadrati wali-wali Allah bil khusus dan wahisa. Sunan Maulana Malik Ibrahim Sunan Kali Sunan Berangsang Kali Joko Sunan Kali Sunan Kali Sunan Budi Sunan Kali Sunan Sunan Rauta Sunan Kali Sunan Kali Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah Sayyidina Muhammad Maulana Mustafa Haji Muhammad Al-Ghazali Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah jami muslimin wal muslimat wal mu'minin khususan bainahum wa jaddatina wa ikhwanikum wa sahbina ila ruhil hidayatil barqa'ati sunnatil kalamah ismul kalamah wa dhati basyaba'ati wa nurusul hidayah wa salawatin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihamdi salawati wa tilawat wa nuris salatu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususan terkait sahabat ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد المصطفى وسفينا وروح الجهاد روح الأمين محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وذات والشفاعة بحق رسول الحق آخر الزمان وسعد القدير رضي الله عنه بحق ولي الله وبحق وجهاد في سبيل الله عبد القدير. اللهم صل وسلم وبارك وسلم على خير خلقه وسره من الله تعالى وسره وني كريم فإن الله قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وهو على كل شيء قدير وبحق وقدرة والشفاعة وصلاة النبي اللهم صل على سيدي وسيده خير الأنام وخير خلقه وسره من الله العالم وجاد بسبيل الله رسول الله صلى الله عليه وسلم على خير البرية وخير البرية ونجي الله وكرمات النبي إلى النور وشفاعة النور ونورك الله اسم الكرامة وعظام الفضيلة لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله يا عبد القادر ولي الله لا إله إلا الله محمد نجي الله يا عبد القادر سلطان أولياء الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله يا عبد القادر خليفة الله لا إله إلا الله محمد شفي الله يا عبد القادر ولي الله اللهم صل وسلم على خير العنام بحق خير الرسول يا الله يا الله يا الله الكريم الله السديد الله البصير ونور الكرام
صل وسلم على خير خلق وسري من الله وروح الأمين والصديقين ومرسل الكرامة يا رسول الله يا روح محمد الأمين يا روح محمد الأمين يا الله روح رسول الله روح محمد شفيع الله وجهاد الله أولا آخرا وجهاد الله في سبيل الله وصلوات القائمة المعجزات الحق بالقرآن وسواء وبالقرآن دواء أمة وبالقرآن يا الله يا سلام يا الله يا بشير 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 يا الله البشير المبين الحق اليقين وقدرات الشفاعة والكرامة وكرامة العزة وجل جلاله ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون بحق أمتي والسواء والدواء القرآن من الدواء ذكر جليل وذكر الحكيم وذكر سره وسره المبين وكرامات الله وصلوات النبي اللهم صل على سيدنا وسيد الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم
على النبي صلى الله على خير الأنام. الله الله واذكر اسم ربك يا ذا الجلال والإكرام. قال الله تعالى في كتابه المنيب يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا لعلكم تفلحون. إلا ذكرهم وذكركم سر حق الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم يا الله يا شفيع. 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 ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله يا وكيل يا مبين يا وهاب يا قهار حق الله. بسم الله يا وكيل يا مبين يا وهاب يا قهار حق الله. بسم الله يا وكيل يا مبين يا وهاب يا قهار حق الله. بسم الله يا وكيل يا مبين يا وهاب يا قهار حق الله. بسم الله يا وكيل يا مبين يا وهاب يا قهار حق الله. بسم الله يا وكيل يا مبين يا وهاب يا قهار حق الله. بسم الله يا وكيل يا مبين يا وهاب يا قهار حق الله. بسم الله يا وكيل يا مبين يا وهاب يا قهار حق الله. بسم الله يا وكيل يا مبين يا وهاب يا قهار حق الله. بسم الله يا وكيل يا مبين يا وهاب يا قهار حق الله. بسم الله يا وكيل يا مبين يا وهاب يا قهار حق الله. بسم الله يا وكيل يا مبين يا وهاب يا قهار حق الله. بسم الله يا وكيل يا مبين يا وهاب يا قهار حق الله. بسم الله يا وكيل يا مبين يا وهاب يا قهار حق الله. بسم الله يا وكيل يا مبين يا وهاب يا قهار حق الله. بسم الله يا وكيل يا مبين يا وهاب يا قهار حق الله. بسم الله يا وكيل يا مبين يا وهاب يا قهار حق الله. بسم الله يا وكيل يا مبين يا وهاب يا قهار حق الله. بسم الله يا وكيل يا مبين يا وهاب يا قهار حق الله. بسم الله يا وكيل يا مبين يا وهاب يا قهار حق الله. بسم الله يا وكيل يا مبين يا وهاب يا قهار حق الله. بسم الله يا وكيل يا مبين يا وهاب يا قهار حق الله. بسم الله ي
Mubin Ya Wahab Ya Qahar Haqqullah Bismillahi Ya Wakil Ya Mubin Ya Wahab Ya Qahar Haqqullah Bismillahi Ya Wakil Ya Mubin
Allah Bismillah ya Wakil ya Mubin ya Wahab ya Qahar Haqqullah Bismillah ya Wakil ya Mubin ya Wahab ya Qahar Haqqullah Bismillah ya Wakil ya Mubin ya Wahab ya Qahar Haqqullah Bismillah ya Wakil ya Mubin ya Wahab ya Qahar Haqqullah wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Hasbunallah fi dinina hasbunallah li dunyana hasbunallah li 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 dinina hasbunallah li dunyana la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Haqqu ya Ainullah la ilaha illallah 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 ya Haqqu ya Ainullah la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alif Lam Mim ya Ghafur sallallahu ala Muhammad. 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 Alif Lam Mim ya Ghafur sallallahu
صراط الذين أنعمت عليهم اللهم صل آمين عليه ومدنا بالأسرار التي أودعتها لديه اللهم انصرنا فهد رضوان عليه ومدنا بالأسرار التي أودعتها لديه اللهم انصرنا فهد رضوان عليه ومدنا بالأسرار التي أودعتها لديه اللهم إني أسألك باسمك يا عظيم القريب يا أكرم المجيب يا ستار القلوب بسرك توسل يا عز وجل آمين أمسك يا عز وجل برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله. Di saat ini ya Allah, hidupkan hati kami kembali ya Allah. Hidupkan hati kami kembali ya Allah. Hidupkan hati kami kembali ya Allah, agar hati ini betul-betul mampu membedakan mana yang benar mana yang salah, agar hati ini betul-betul mampu berzikir kepadamu, agar hati ini betul-betul mampu memanggil-manggil asma-Mu, agar hati kami betul-betul tunduk merunduk di hadapan-Mu. Ya Allah, berkahi kami dengan hidupnya hati ya Allah, berkahi kami ya Allah, berkahi kami sebagaimana Engkau telah memberkahi hamba-hamba-Mu yang Engkau ridhoi. Ya Allah, mohon jalan keluar dari setiap permasalahan kami ya Allah. Bersihkan rintangan yang menghalangi kami dalam bertauhid kepadamu. Bersihkan segala penghalang ibadah dan amal soleh kami ya Allah. Mohon ya Allah kekuatan-Mu ya Allah. Berkahi kami ya Allah, khususnya sahibul bait sekeluarga ya Allah, dengan kesehatan lahir batin. Berkahi kami ya Allah dengan keharmonisan rumah tangga, dengan ketenangan hati dan pikiran ya Allah, dengan akhlakul karimah, dengan rezeki yang halal barokah sebagai bekal modal kami dalam menggapai. Mohon keajaiban bagi kami dan keluarga kami ya Allah, semata-mata demi ridho-Mu ya Allah. Birahmatika ya Ghafur Rahim, lindungi kami selalu dari iblis dan dosa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya hadirin wal hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Kembali iman Islam ihsan harus kita benahi di zaman akhir. Iman sebagai sumber kebenaran menghasilkan kekuatan. Orang yang lemah berarti dia salah dalam langkahnya, ada sesuatu yang salah. Kenapa sahabat Rasulullah begitu kuat kekuatan jihadnya? Sebab mereka benar. Kebenaran adalah sumbernya iman ini, bersumber kebenaran menghasilkan kekuatan dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Islam adalah sumbernya kesucian, menghasilkan keselamatan. Orang yang hatinya suci akan selamat langkah. Orang yang tidak benar, tidak suci, maka tidak akan selamat langkah. Dan yang ketiga adalah ihsan, sumbernya bersumber dari keikhlasan, akan membuahkan kebahagiaan. Kalau ingin bahagia, belajar ikhlas. Kalau ingin bahagia, belajar menerima ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah iman, Islam, ihsan. Semoga betul-betul berbau, betul-betul memancar dalam langkah kebaikan. Amin. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.